किंतु हे माँ मैंने बाबा मैंने गोस्वामी तुलसीदास कहते भरद्वाज मुनि एमती गोटे रोग धरी पकई जो रोग सारा विश्व बुले आसिले किंतु एलोपैथी की होमियोपैथी की आयुर्वेदिक को मेडिसिन मिलला कहीं भरद्वाज को जो रोग धरी से मेडिसिन भी को हॉस्पिटल कि मेडिसिन स्टोर में मिलबन ताहले से रोगटा कौन जगत रे एमती गोटे रोग अच्छी से एत शीघ्र क्या धरबनी आरे धरीदब माने केबे आउ छाड़ आपण भावुवे कोरोना हो कोरोना तो वैक्सीन बाहरला किंतु गोस्वामी कहले एमती गोटे रोग अच्छी ना कौन से रोग ना मोह सबके व्याधि न कर मूलाशिया हरि बोल फ्यूरियस डिजीज जहाँ कह जाए भयंकर से रोग आपण मेडिसिन सारा विश्व खोजे किंतु मिल कौन से रोग ना मोह अर्थात भगवान को संदेह जीवन रे ये संदेह रूपी रोगटा एमती गोटे रोग से जितेबाला एका एका आसो सांगरे ता चारि भाई को धरिकी आसो एकुटिया आसो आउ चारि भाई तार किए बाया बाबा बाया गीतार कलम कले कले मोहर चारि भाई किए ना काम क्रोध लोभ मोह ए चारि काम क्रोध लोभ मोह ए चारि संतान एबे धरि कहू ना कहू तुला मो सांगे ए मंच में 9 दिन बजेला तार है +2 फर्स्ट ईयर 17 वर्ष ताकू ता बापा कुआड़े छाड़े मुझे जबरदस्त डाकिबार कारण मु कहली जाने जाजपुर वरुणेश्वर महादेव कृपा कर 9 दिन प्रवचन में बजा देखू सरीवा पर देखू महादेव असीम कृपा ते मिल तेणु से डरी डरी बजाऊ जी भी बजा आनंद एटी समस्ते बापा बसी तो जेजे बस भाभी नबू तू नाती बजाऊ से बोलिए राधारामचंद्र भगवान की जय। तेणु गोस्वामी तुलसीदास कहते भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग जहाँकर रामंकर चरण में असीम भक्ति थिला किंतु एमिति गोटे रोग मन भितर बसा बांधी देछि भल डाक्तर टे खोजुचंती किंतु वैद्यटा मिलुनी अनेक महात्मा साधुसंत ब्राह्मण देवता स्नान करके जाउतिले किंतु भरद्वाज का पाद को धइले किंतु गोटे बाबाजीटा को देखिले कि पाद दुटा को जाबड़ी धरि ता माने कौन भरद्वाज मुनि केते बाबाजी सब स्नान करके जाउतिले समस्त को से संत स्वरूप रे प्रणाम करनथिले गोस्वामी कहले भरद्वाज जी जेते महात्मा सब स्नान करके जाउतिले समस्त को दंडवत प्रणाम करथिले किंतु जड़े बाबाजी को पाद धरिकी निवेदन कले आम आश्रम टिके पाद पकांतु से बाबाजी किए ना जाग्य बलिज्ञ
ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କର ମୁନିଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ବଡ଼ ବେଶୀ ବେଶୀ କେଶ ଦାଢ଼ି ଥିଲା, ନା ମୋଟା ତିଳକ ବେଶୀ କରିଥିଲେ, ନା ସବୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ବାବାଜୀଟିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? କାରଣ କ'ଣ? ଏତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ସ୍ନାନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, କାହାକୁ ପାଦ ଧରିକି ନିବେଦନ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ପାଦ ଧରିକି ନିବେଦନ କଲେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ କ'ଣ? ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନି ପରମ ବିବେକୀ। ଏଠି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା ବିବେକୀ। ତାହେଲେ ବିବେକୀ କିଏ? ପୁଣି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବିବେକୀ କିଏ? ନା ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନରୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ଆମ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି, ବଡ଼ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ମାଗନ୍ତୁ ମିଳିବନି, ଭଲ ଭଲ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ମାଗନ୍ତୁ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିବେକ ମିଳେ। କୋଉଠି? ନା ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନରୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ। ଖାଲି ବିବେକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳେ ଯୋଉଠି ସତସଙ୍ଗ ହୁଏ। ତାମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜୀ କୋଉ ଭଳିଆ ବାବାଜୀଟାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଯୋଉ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସତସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭରଦ୍ୱାଜୀ କହିଲେ, ଜଗତରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରୋଗ, ସେଇ ଭଲ କରିପାରିବ ଯେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧର୍ମସଭା ସତସଙ୍ଗରେ କଥା ଶୁଣିଥିବ ଆଉ କଥା କହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯେହେତୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନି ପରମ ବିବେକୀ, ପରମ ବିବେକୀ ମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନି, ଭରଦ୍ୱାଜ ସେଥିପାଇଁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ନିବେଦନ କଲେ, ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ପଞ୍ଚୋପଚାର ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରି ଯଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେ ଗୟା, ମସ୍ତକ ମଥାକୁ ତଳକୁ କରି ଦୁଇ କରକୁ ଯୋଡ଼ି ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ମଣିମାଙ୍କର ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କର ପାଦକୁ ଅନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? କହିଲେ ରାମ କିଏ? ରାମ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ରାମ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ମତେ ଇଏ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏକ ରାମ ଘଟ ଘଟ ମେ ବୈଠା, ଜଣେ ରାମ ଘଟ ଘଟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିରାଜମାନ, ହରିବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରଗଟ ହୋଇ ମେ ଜାନା। କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାମ ଅସପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଅଛତ ଅବିକାରୀ, ସକଲ ଜୀବ ଜଗଦୀନ ଦୁଃଖାରୀ। କହିଲେ ଏମିତି ଜଣେ ରାମ ଅଛନ୍ତି ନା? ନା କିଏ କିଏ ରାମ? ନା ଏକ ରାମ ଅବଧେଶ କୁମାରା, ଚରିତ ବିଦିତ ସଂସାର। বিদিত সংসার
महाराज एक राम अवधेश कुमार जड़े राम होती अवधेश नंदन दशरथ पुओ आउ जड़े राम तीनकर चरित विदित संसार जार ना को धरले जीव भव संसार पार हुए सी गोटे राम बोला आउ किए राम अच्छा कह भरद्वाज कहले जहाँ को वरुणेश्वर महादेव नित्य जप करते राम राम प्रभु सोई राम की अपर को जहाँ की जपत त्रिपुरारी सत्यधाम विवेक विचारी प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी जहाँ को नित्य त्रिपुरारी महादेव जप करन प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी कहले टिके विवेक विचार करके मत कह दशरथ पुओ राम ओरिजिनाल ना जीव जो राम को जप करके भवत दरिया पार हुए से राम ओरिजिनाल ना जहाँ को महादेव नित्य जप करते से राम ओरिजिनाल बड़ा द्वंद्व पड़ गए जाके बोली ओरिजिनाल राम किए